Ala sila. Ne tiɲɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ dɔnkilidala a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bɛɛ k'i faso kanu foyi t'i faso bɔ wa faso kanu yɛrɛ o ye limaniya ye an faso maliba an barajuru maliba an tosojuru maliba mali wɛrɛ t'an bolo mali in kɔ wa mali in ye maliden bɛɛ de tɛ wa mali in fana maliden bɛɛ lajɛlen de bɛ mali jɔ maa si tɛna mali jɔ maliden dɔ pilasi la maliden kelen o kelen i k'a dɔn k'a fɔ k'e ka birikiden kelen o de bɛ jamana jɔ k'a fɔ bi karisa de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ne bɛ n sen bɔ a la ayi bi karisa bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ale ta tɛ mali ka tɛmɛ kan dɛ wa a ta tɛ ka tɛmɛ ne kan mali ye maliden bɛɛ de ta ye hali an filɛ kuma na sisan mali la malidenw bɛ ka bange maliden fɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ta ye mali ye n'ala ye si d'a ma a bɛ mali jɔ mali ye maliden kelen kelenna bɛɛ de ta ye wa maliden kelen kelenna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko e ka birikiden kelen o de bɛ jamana jɔ k'a fɔ bi karisa de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ne bɛ n kan bɔ a la ne bɛ n sen bɔ a la ayi bi karisa bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la a tɛ mali ka tɛmɛ ne kan dɛ a tɛ ka tɛmɛ e kan dɛ mali ye maliden bɛɛ de ta ye hali sisan an filɛ kuma na denw bɛ ka bange mali la maliden fɛ o tɛ mali ye n'ala ye si d'a ma a bɛ mali jɔ an faso an ka kanu an faso an ka kan fɛ an ka faso jɔ an ka na kɛ sababu ye k'an faso ci faso kanu yɛrɛ o ye limaniya ye an faso maliba in a bɛ degun kɔnɔ bi a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bi mali tun ka kasi mali bɛ ka kasi o ka kasi ala ka mali ɲɛji cɛ malidenw fana an ka jɛ an ka baara kɛ an ka se ka an faso maliba in a ka se ka bɔ degun ninnu kɔnɔ cogo min degun ninnu a barikaw bonyana kosɛbɛ mali sɛgɛnna malidenw sɛgɛnna mali dun kalenkan ye ko jamakulu kelen kungilenna kelen hakilina kelen o b'a jira k'a fɔ an ka drapeau ye vert jaune rouge a ma si ta tɛ ka tɛmɛ si kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka mali baara mali yɛrɛ kalenkan de y'o ye o tɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ baba moribo keyita a ye maliba in mara san 8 kɔfɛ ale bɛ bi a bɛ tiɲɛ so o mali kelen an filɛ o kɔnɔ kɔfɛ baba musa tarawele ale nana mali mara sanji 23 sanji 23 kɔfɛ bi a bɛ min a fana bɛ tiɲɛ so o mali kelen an b'o de kɔnɔ ale kɔfɛ jɔn nana transition nana labɛn amadu tumanturu ale transition kɛ o kɔ tɛmɛnen fana an nana bɛjɛ fanga kɔnɔ alifa wari kɔnɔ de a y'a san 10 kɛ ale taara o kɔfɛ amadu tumanturu san 10 kalo 2 a ka fanga jɛ o y'ale fana ka fanga dafiri a taara o kɔfɛ jɔn nana ibeka nana ale san 7 kɛ a taara bandaw ale ye wagatinin kɛ a taara o ye sisan an bɛ se k'a fɔ an bɛ fangasara fura an b'o kɔnɔna na jɔn bɛ o ko sabati sisan o ye Asimu Koyita an b'o furancɛ ale kɔnɔna de la o tɛ o b'a jira k'a fɔ mali olu bɛɛ lajɛlen Asimu yɛrɛ bɛ taa jamana ɲɛmaa mun kan ka kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye o fana bɛ na a b'a ka waati kɛ n'a ka waati dafara a bɛ taa a ko bɛ kɛ ten tɔ de n'i nana i ka waati kɛ i bɛ taa o kɔni o y'a cogoya de n'an b'o fɔ o y'a cogoya ye dɛ bɛɛ n'i ka waati don hali n'a sɔrɔ a kungo ka ca kosɛbɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka faso mali ɲɛ ala ka se ka mali kolo suma cogo min degun caman o de bɛ an faso in ale kɔnɔna na ala ka a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sisan an bɛna don dɔgɔkun kunnafoni ale kɔnɔna na sisan an bɛna da wɔlɔ o tɛ wedarako an don kunnafoni ale kɔnɔna na wedarako an b'a fɔ jɔfɛn o jɔfɛn a bɛɛ ye dafɛn an minnu bɛ yan nɔ an tɛ kulokura sigila dɛ an bɛ dun sebaliya de la i yɛrɛ bɛ sariti min ta ala fɛ n'a dafara miniti t'a jɛ wa sɛgɔni o ti fara kan an bɛ se k'a fɔ nin wagati in na an ka musoba an bɛ se k'a fɔ ale mun ye premier ministre muso fɔlɔ mun kɛra premier ministre an ka jamana in kɔnɔna yan nɔ ale dɔgɔkun kɔnɔ a kunnafoni bɔra ka bin k'a fɔ ala ka wele sera a ma n'o ye an bɛ se k'a fɔ madame Sise Kayidama Sidibe
hakilila ale yɛrɛ an tɛ yan na tinisikaw olu fɛ yen nɔ ka kɛra dimanche tɛmɛnen an tɛ yan na ka si to san 73 la a bangera san 1948 an tɛ yan na san 2021 o b'a jira k'a fɔ ale kɔni ale sigira ala ka hinɛ sɔrɔ a sutura olu bɛɛ lajɛlen bolo dara dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ a ye ala ka balabala dali nɔgɔya a ye o kɔ tɛmɛnen fana diɲɛ kɔni bɛ tan an bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ waatiw de don waati taɲɛ b'i kɔ an bɛɛ ala ta ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ala yɔrɔ dɔgɔkun fana kɔnɔ an yɛrɛ ka banabajeli la jabate ale tɛ maa dogolen banabakaw fɛ yen an bɛ se k'a fɔ Energy FM kɔnɔna na groupe media kɔnɔna na mɔgɔ dogolen tɛ san o san ni banabakɔɲɔ olu sera a bɛna an b'a wele ka na fo siɲɛ 2 an bɛna kuma banabakaw ka kɔɲɔ kan banaba cɛkɔrɔbaw ni an ka dugutigilakaw banaba lalatigiw olu b'a ci ni cikan mun ye an hakili la a bɛna cikan fɔ yan kosɛbɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ fana o kɔ tɛmɛnen fana banaba kungo fɛn fɛn bɛ kɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan denwuli banni kɔɲɔ i b'a sɔrɔ a sen bɛ nin bɛɛ lajɛlen na o b'a jira k'a fɔ lala an bɛ se k'a fɔ ala ka wele fana sera a ma dɔgɔkun in kɔnɔ o baara ninnu suturali ninnu a banna an bɛ se k'a fɔ arabadon a janajaw kɛra alamusa seli fana an taara bila a ka so laban na o kɛra o kɔ tɛmɛnen fana jumadon sɔgɔma kuranɛ jigin belebele o fana kɛra ye lala an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye banabaga bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ala ka bada dali nɔgɔya ye ala ka yafa kama ala ka dayɔrɔ suma diɲɛ bɛ ta taɲɛ b'i kɔ an yɛrɛ sigilen don ka o de makɔnɔ n'ala ka wele bɛ s'an ma o b'a sɔrɔ an ka ɲuman ka ca n'an ka juguman ye o kɔ tɛmɛnen fana nin fana kɛra kunun an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ barika ɲɔgɔn Mamutu Tarawele a tɛnɛmuso n'o ye Tɛnɛn Tarawele ala ka wele sera a ma kunun ne y'a jateminɛ kunun Mamutu Tarawele yɛrɛ tun bɛ émission na yan nɔ ale yɛrɛ de kɛra Mamutu ka nɛgɛjuru laban ye radio la a bɛ ka wele ale de kɛra téléphone laban ye o kɔ tɛmɛnen k'a ko k'a bɛ seli ta ka taa misiri la k'a bɔra ka bin o kɛra t'ale Tɛnɛn Tarawele an bɛ jɛ ka dugawu kɛ a ye ala ka ɲinɛ a na ala ka yafa kama bi yɛrɛ dimanche a ka suturaliw bɛɛ lajɛlen bolo dalen don o bɛ kɛ Bangoni Filabugu la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la i bɛ se ka Mamutu Tarawele yɛrɛ wele Mamutu sɛnsɛnɛ i bɛ se k'a wele 79 22 24 76 79 22 24 76 an tɛnɛmuso an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye ala ka bada dali nɔgɔya a ye diɲɛ bɛ tan de taɲɛ b'i kɔ i yɛrɛ bɛ sarati min ta ala fɛ n'a dafara miniti t'a jɛ wa sekɔni o t'i fara a kan an b'a ala deli dɔrɔn saya kɔni a tɛ fɔ ala k'an kisi a ma sa n'i ka waati sera dɔrɔn a banna an bɛ ala k'an ci ɲuman na dɔrɔn o tɛ a bɛ dara ko o kun ye o kunnafoni ye kunnafoni daminɛna ni o ye an bɛ se k'a fɔ kunnafoni tɛ kunnafoni duman ye kunnafoni goman fana tɛ ka d'a kan ala mana fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi an bɛ to hali bi kunnafoni kɔnɔ i bɛ dara ko dimanche tɛmɛnen an y'a fɔ cogo min CEDEAO maaw olu ka réunion kɛra pour que ka se ka wulikajɔ kɛ jamana 2 olu kun kan ko o kuma na a fɔlɔ yɛrɛ o ye ba Maliba ye an faso Mali ani Guinée-kaw ka d'a kan o jamana 2 coup d'état kɛra Guinée olu ta ma mɛn an fana fɛ yan nɔ coup d'état kɛra an fɛ yan nɔ n hakili la farancɛla fanga ɲɛmaaw CEDEAO maaw kun bɔra yan nɔ ni an ka maaw kun kuma na bɛnkan kun kɛra kɔrɔfɔ minnu ye n hakili la o bɛnkanw n hakili la sɔsɔli de bɛ ka don a kɔnɔ a ko kɔni bɛ yen wulikajɔ minnu kun bolo da ale kun y'a jira k'a fɔ kalata ka se ka labɛn Mali ta ka bɛn février kalo laban san 2022 an ka jamana kalata o kun ma se ka kɛ hali n'a sɔrɔ olu kun bɛnn'o kan mɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka jamana ɲɛmɔgɔw o bɛ ka jira k'a fɔ a tɛna se ka ko la o kuma in fana cayalen don kosɛbɛ ka d'a kan fasodenw hakilinaw tɛ kelen ye an hakili la maaw bɔra an y'olu laseliw kɛ yan nɔ n hakili la olu dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ transition in u ka san 2 kɛ bɛɛ n'i ka hakilina don dɔw ko ka san 3 yɛrɛ kɛ dɔw ko k'u ka san 5 yɛrɛ kɛ dɔw yɛrɛ ko foyi tɛ fara kalo 18 in kan bɛɛ cɛ fanga o démocratie o b'o kɔfɔ bɛɛ n'i ka hakilina don wa bɛɛ ka hakilina bɛ bonya bɛɛ ka hakilina kan ka bonya bɛɛ cɛ fanga b'o de yamaruya
nyaki la wulga jo mu ukun bolo dalendo akoko ni am tsaka fo sanction mu ni jien menskili no kama ni sida wele taga jetemne jamana tamduru o de ba kono jekulu mo chama ma fo sida wa nga bola nga keta ko benga oni sigi kan ne bala a bena mun kan a y'a sigi a sigi kan ye mun ye a bɛnna baara kan cogo min olu baaraw fana kan ka bolo da o cogoya na ni sira wɛrɛ ta k'a jateminɛ jamana 15 de b'a kɔnɔ jamana dɔw t'a kɔnɔ mɛ n'i donna jɛkulu fɛn fɛn la a sariyaw i b'a labato wa bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen da bɛ bɔlɔ kelen de la diɲɛ da bɛ bɔlɔ kelen de la a mana sigi bolofara o bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ ka jɛlɛkuruba de la o b'a jira k'a fɔ o ye wulikajɔ kɔni u y'a jira k'a fɔ mali kan ka ɲangi mali ɲangini mun n'o o bolodara hali n'a sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ u tɛna se ka degun lase malidenw ma u y'a jira k'a fɔ u tɛna se ka degun lase malidenw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ye wulikajɔ de ta k'a jira k'a fɔ olu tɛna se ka tagama ka voyage kɛ olu ka wulikajɔ bɛna kɛ o ye filanan fana ye jumɛn ye u y'a jira k'a fɔ musulman minnu b'an fɛ yan nɔ olu kan ka wulikajɔ kan bɛna kɛ ka dɔ wɛrɛ fara olu ka jama kan ka tila ka mandat kura fana ta k'a di u ma o ye a sabanan fana an bɛ se k'a fɔ u ye mun jira o ko la n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan pour que kalata ale ka se ka kɛ ka bɛn février kalo tile 27 ma cogo min ko de ɲininen don an ka maaw fɛ o y'o kɛ hali n'a sɔrɔ tuguni wulikajɔ wɛrɛ fana olu kun kan ka kɛ ka se ka jamanadenw ka ladɔnniya ka lɛtiri dɔ sɛbɛn ka ladɔnniya ka jira k'a fɔ CEDEAO maaw u ka cɛden mun bɛ yen nɔ wulikajɔ ni an ka mɔgɔw ye kan ka 3 jours d'a ma ko a k'an ka dugukolo bila ko y'a sɔrɔ lɛtiri mun sɛbɛnna ka ci CEDEAO maaw ma u y'a jira ko c'est vrai Mali kun ye lɛtiri laci u ma ka u ladɔnniya k'a fɔ nin bɛ baara mun na a bɛ wulikajɔ mun na o tɛ a ka baara kɛcogo ye ko kɔni ye o ye bɛɛ lajɛlen n'i ka cogoyaw faamu don an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn diɲɛ kɔni an bɛ jɛkulu mun na an ka faamaw an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ an ka CEDEAO kɛlɛ an ka ONU kɛlɛ an ka diɲɛmaa kɛlɛ maa kelen tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ laɲini dɔw de bɛ yen nɔ i b'a sabati n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye e kelen tɛ jɔyɔrɔ tɛ diɲɛ korokara kɔnɔna na mɛ maa tɛ tigɛ i yɛrɛ la mɛ e kelen bi ka da kan diɲɛ da bɛ file kelen de la tiɲɛ tɛ a ko la bɛnkan ye mun ye ni bɛnkanw sera ka sabati baara ninnu bɛ se ka kɛ o cogoya la ka se k'a bolo da o cogoya la o kun an ka mɔgɔw ne kɔni kun ka hakili la o ye ne ye ne bɛ se ka mun f'u ye u kun b'a fɔ an CEDEAO maaw ye tiɲɛ na a ko an ka kalata kɛ ka bɛn février kalo tile 27 ma tiɲɛ na a ka di an ye an b'a fɛ k'a kɛ mɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana bɛ bi cogo min lakanabaliya b'a kɔnɔ lakana tɛ Mali fan si n'u b'a dɔn u bɛ se ka na ka na lakana sabati ni an ka jɛ an ka baara kɛ k'a daminɛ Kayi fo Kidali ka se ka lakana sabati fan bɛɛ maaw ka se ka bɔ u fɛrɛ ma degun kana maa si sɔrɔ ka to k'u ka kala ta CEDEAO maaw yɛrɛ n'u b'a dɔn u bɛ se k'o kɛ u ka na u k'o baara bolo da an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kalata ka se ka labɛn o cogoya la mɛ n'u y'a dɔn u tɛ se wulikajɔ de kan ka sabati sisan lakana bɛ se ka sabati cogo min na pour que kalata ka se ka bɛn o b'a jira k'a fɔ a ka d'an yɛrɛ k'a kɛ mɛ tiɲɛ na lakanabaliya bɛ yen wulikajɔ jumɛn kan ka kɛ o ko la sisan ne kɔni ka hakili la o de tun y'o ye mɔgɔ caman b'a fɔ an k'a kɛ tan sanction foyi t'a la fɛn b'a la dɛ an bɛ degun kɔnɔ sisan yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ kule la ko fɛn tɛ bolo la ko ne diɲɛmaa gɛrɛntɛ nana fara kan sisan tuguni a bɛ gɛlɛya dɛ o ɲuman ye mun ye an ka se ka wulikajɔ kɛ an ka bɛɛ fanga mun n'an bɛ k'a fɔ a sariyaw ye mun fɔ an ka labato tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana fɛ san joli sisan coup d'état joli coup d'état n'a fɔra a ma ɲi ko yafa ti k'a ma ko kirimu don a kɔlɔlɔw filɛ nin ye ala ye depuis coup d'état joli depuis 1968 le 19 novembre coup d'état fɔlɔ kɛra Modibo Keyita la o kɛra Baba Musa Tarawele ale fɛ
coup d'état filanan o nana kɛ le 26 mars o fana kɛra tarata don 26 mars 1991 Musa Traoré fana ale ka fanga dafile la o ye coup d'état filanan transition labɛnna coup d'état sabanan fana o nana kɛ Amadou Toumani Touré la o kɛra 22 mars 2012 ale kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ale fana coup d'état nana kɛ ale fana na le 18 août 2020 o coup d'état nana kɛ ale fana na o kɔfɛ u taara bandaw nɔfɛ ka na u ka foro la ka na sigi coup d'état kɔnɔ ka tila coup d'état wɛrɛ kɛ ale la tuguni ka tila ka o kɛ o b'a jira k'a fɔ coup d'état joli coup d'état dun a bɛ jamana lasegin kɔ an ka sariyaw bɛɛ lajɛlen na bɛncogo foyi t'a la an b'a jateminɛ bɛɛ fanga bɛ yɔrɔ min démocratie jamana bɛ yɔrɔ min olu tɛ sɔn a ma ka d'a kan kɔlɔlɔ min b'a la a kelen yɛrɛ a degun barika ka bon kosɛbɛ mais Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hakili ɲuman di an ma o tɛ hali bi Ouédraogo an to kunnafoni kɔnɔ an ka jamana bilama ko wa mana an da sera ka se lakanabaliya mun ma sisan lakanabaliya yɛrɛ k'o de ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ an ka jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na jamana fan 14 bɛɛ ni bɔra i ka so i b'a ladeli Ala ka segin ni ɲuman de sayɛliw cayara mɔgɔfagaw bɛ ka caya lakanabaliya ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ an ka jamana in fan bɛɛ lajɛlen na a bɛ ɲini ka waati bɔ an bɛ se k'a fɔ nin waati ninnu yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya mototakisitigiw a bɛ ɲini ka maa 4 dɔgɔkun in kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ani nin dɔgɔkun in maa minnu bonyana nin na i y'a ye fan bɛɛ de don i yɛrɛ alala wari i yɛrɛ la bolimafɛn an b'an ko min an bɛ taa an jan min bon fo justice de ka na ne bɛ ka mun fɔ waati bɛɛ n ye nin fɔ siɲɛ caman an ka justice fo ka wulikajɔ de kɛ ka wulikajɔ ka bolo da sariya yɛrɛ de ka bato maa mana sɔrɔ maa fa la i ka fa Ala ta a ka ko ye ni maa min ye maa fa i ka fa ni maa ɲɛ ci i ɲɛ bɛ ci ni maa bolo kari i bolo ka kari ni ye maa sen kari i sen ka kari maa y'a dabɔ kama ka maa fa i kan ka fa de n'a o dɔnni kɛra sa ka sariya la bato i b'a ye a ko bɛ nɔgɔya a ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔ minnu tanyana mototigi caman bɛ yan nɔ Amadu Sakɔ a si yɛrɛ bɛ san 19 na wajilikɛla belebele o de den don n hakili la Mamutu Sakɔ u b'a fɔ a ma ko Saz an bɛ se k'a fɔ Sɔrɔ Bala Haidara yɛrɛ balimamuso den don mototagisitigi a kan tigɛra an bɛ se k'a fɔ fana o kɔ tɛmɛnen fana Dumanzanakaw fana fɛ yen an da sera a ma fana dɔw bɔnna nin na yen nɔ nin fana kɛra tuguni an bɛ se k'a fɔ deuxième point yɛrɛ sanfɛ o fana wulikajɔ barika ba bonyana bandi fila fana maa fila ka se ka kɔlɔlɔ lase an ma tarata tɛmɛnen fana lakanabaliya yɛrɛ de ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ mun fɔ Asimu Koyita premier ministre Choguel Kogala Maïga ministre de la sécurité lakanabaw les porte d'une fois u ka wulikajɔ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la lakana ka se ka sabati Mali fan bɛɛ bi na lakana foyi tɛ an bɛ Ala dɔrɔn de bolo Ala ma den bi ka bɔnɛ ni na cogo min a bɛ ka bɔnɛ ni na ten tiɲɛ yɛrɛ la ni wulikajɔ ma kɛ a kɛlen don baara ye dɛ kɛlen don baara ye an ka wulikajɔw kɛ lakanaw ka se ka sabati lakanabaw ka se ka wulikajɔ kɛ komisariya fɛn fɛn bɛ yen yɔrɔ ninnu na u ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min ka se ka a kow la ko kɛ cogo min nin fana ye Kalifa Konate ale fana an bɛ se k'a fɔ san 21 a fana bɔnɛna nin na fana mototigiw mototakisini bolila an yɛrɛ y'u sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔ degun minnu kan u da sera a ma kosɛbɛ u bɛ ka bɔnɛ nin na o lafiya t'u ye lakanabaw b'u sɛgɛn n hakili la u yɛrɛ nana ka ɲɛfɔli kɛ yan degun minnu b'u kan u da donna degun bɛɛ lajɛlen na ka u da se a ma yan nɔ n hakili la o degun o ma dogo u yɛrɛ da sera a ma u y'a ɲɛfɔ degun minnu b'u kan kosɛbɛ hali bi an to kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni min fana kɛra n'a kuma cayara kosɛbɛ n'o ye Isaka Jim bɛɛ lajɛlen b'a dɔn CNT ale maa kun don a kɛlen ka tile 12 kɛ a datugulen an bɛ se k'a fɔ procureur général fɛ Idrissa Amidou Touré ale fɛ ka sababuya kɛ ko a tɛgɛ minɛna bɔrɛ kɔnɔ u y'a fɔ ten
ka sababuya kɛ k'a bɛ ka jamana cogoyaw bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi ka jamana yɛrɛ lagosi n'a hakilila o ye wulikajɔ kɛ ka se ka a minɛ ka don bɛɛ la a ye tile 12 kɛ n hakilila an ka CNT ma olu ye wasadenw kɛ sa mais membre de CNT an bɛ se k'a fɔ olu de donnen k'o jɔyɔrɔ labila olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ ka jira k'a fɔ u ka cɛden a ka se ka bila cogo min n hakilila maa minnu tɛgɛ kɔrɔta an y'an da don a la dɔgɔkun tɛmɛnen maa 101 olu kɔni ko k'a bila mɔgɔ 7 olu ko k'olu ma jɛn n'a ye dɔw b'a la fana olu ma kuma fɛ olu ma fɛn fɔ a mana kɛ cogo cogo a bɛɛ ka kawai n hakilila an ka sariya fana b'o yamaruya ka d'a kan olu de bɛ députés place la n hakilila o laɲini mun kɛra laɲini kɔni sabatira ka d'a kan n'an bɛ sariyaw kɔ sariya bɛ mun fɔ a kan ka se ka bato cogo min n hakilila wulikajɔw kɔni kɛra u ye Kaoudium u y'a labila a taara a ka so an bɛ se k'a fɔ o su bɛɛ an y'a ye degré kura ale fana taara an bɛ se k'a fɔ président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye n'o kɛra tarata don novembre kalo tile 9 san 2021 ale fana ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ ale ka sɛbɛn ni yamaruya de ye nin CNT ninnu la valiya mais Issa Kaoudium a ye sɛbɛn fana bɔ k'a fɔ ale kɔni a sen t'a la bilen a bɔra CNT ya la o mɔgɔ tɛ bilen n bɛ se k'a fɔ ale kɔni ye digiri bɔ ka kɛ o cogoya in na mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ Issa Kaoudium a tun bɛ ka Assimi Goïta la tan kosɛbɛ a tun b'a ta la impartible n'a fɔ a tun bɛ mun fɔ Mamadu Diko ma a tun y'o fana kelen daminɛ Assimi Goïta ale nɔfɛ i bɛ k'an bila yɔrɔ la mais a ma kɛ yan mun kɛra an bɛ k'a lakali dɔrɔn de o y'a ye a ko kɔni filɛ nin ye hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman ye hakilinaw di mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye dɔw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na a ye nin mun kɛ ka Issa Kaoudium bɔ CNT la a ɲɛna dɔw y'a jira k'a fɔ a ma ɲa nin ye revanche de ye Mali bɛ degun mun kɔnɔ sisan an bɛ kɛlɛ mun na an kan ka ɲɛsin o de kɛlɛ ma juguw b'an kan n'a fɔra an yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn kan ko a tɛ faamu dɔw y'a jira k'a fɔ nin fana ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye a bolo a bɛ CNT nin kɔnɔ u b'a bila kuma caman na mais n'a kɛra tan ko o bɛna kɛ sababu ye a da bɛ den bon o kɔni na an ka ɲɔgɔn faamu o la parce que an ka d'a kan an bɛ bɛjɛ fanga de kɔnɔ an bɛ démocratie de kɔnɔ an bɛ ka ko caman kɛ sisan an ka tiɲɛ fɔ u bɛ ka dankari kɛ hali n'a sɔrɔ ko n'i kumana dɔrɔn u bɛ minɛ ka t'i datugu o tɛ bɛjɛ fanga yamaruya sariya ye dɛ démocratie b'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka hakilina don wa bɛɛ bɛ bonya i ka hakilina kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ ko a bɛ tan u b'a fɔ ko nin jɛlen don ne b'a fɔ n k'a finen don dɔ fana k'a jɛlen don dɔ b'a fɔ k'aw si ta tɛ bilenman de don bɛɛ n'i ka hakilina bɛɛ kan ka bonya i ka hakilina fana kɔnɔ bɛɛ jɛ fanga b'o yamaruya n'o tɛ kɔlɔkɔlɔ jumɛn bɛ yen nɔ mun ma da an nana bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna na o bɛ ka maa minnu fɔ nin kopo o ma da yan nɔ kɔlɔkɔlɔ tɛ Alpha Umaru Konare ka yan nɔ Alpha kɔfɛ jɔnni nana Amadu Tumani ATT nin jumɛn bɛ yen burujali jumɛn bɛ yen kuma yɛrɛ minnu hali maga man ka kuma min fɔ i kɔrɔ ɲɔgɔn ma o bɛɛ lajɛlen fɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma yan nɔ a man kan an y'a wagati an y'a fɔ yan nɔ o kɔfɛ na Ibrahim Boubacar Keïta o ta kɛra an kɔpɛrɛ tout près yan nɔ kumakan jumɛn bɛ yen nɔ politique mɔgɔ minnu bɛ a la sisan u ma jumɛn fɔ bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ jɛ fanga b'a yamaruya bonya kɔnɔ bɛɛ n'i ka hakilina don jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka nin kɛ ou bien premier ministre bɛ ka nin kɛ a ka nin tagabolo ma ɲi a bɛ critiquer n'i jɛnna n'a n'i donna bɛɛ jɛ fanga la diyagoya démocratie la o ye diyagoya de bɛɛ b'i hakilina fɔ diyagoya tɛ bɛɛ ka sɔn bɛɛ ta ma mais mɔgɔ kana bali ka kuma parce que an bɛ ka taga wagati min na sisan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an bɛ ka taa dictatorial de la ka d'a kan ni mɔgɔ min da maga la o bɛ minɛ ka t'i datugu ou bien an bɛ Ala ta fɔ dɛ n'an siranna k'an minɛ ka taa datugu mais Ala ta ye mun ye an ka Ala ta fɔ an tɛna to yan nɔ i mana datugu i ye san 10 kɛ o ye san 20 kɛ o a bɛɛ laban ye saya de an tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ setigi Ala yɔrɔ jɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ setigi Ala yɔrɔ ale fɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ setigi Ala fɛ
ala mun y'a daminɛ wa ale de b'a bɛɛ lajɛlen laban an b'o fɔ dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ fanga an ka démocratie an kana dankari kɛ a ko la an k'o fɔ an ka kiiri tigɛla mɔgɔw ye hali n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ se ka kuma an ka ala ta fɔ olu n y'a fɔ ye kiiri tigɛla ye diɲɛ yan nɔ mɛ lara o de y'a laban yɛrɛ kiiri tigɛ ala yɛrɛ de bɛ kiiri tigɛ ale de y'a laban ye ne mɔgɔ min ko se b'i ye i t'a dɔn k'a fɔ se t'i ye o f'i dalen barakali kɔnɔ se foyi t'i ye o ɲuman ye mun ye an ka jɛ diɲɛ yan nɔ olu de bɛ ala place la a bɛ fɔ ten de ka d'a kan ala de kan ka kiiri tigɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ maa si kɔ an ka hakilina ye mun ye dankari kan ka kɛ an ka bɛɛ fanga la an bɛ se k'o fɔ an hakili la o hukumu kɔnɔna na parti politique dɔw fana farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ transition mun bɛ sen na olu kɔni bɛ olu dɛmɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen y'o ye wa u ka wagati jan u ka d'u ma olu ka hakilina y'o ye dɔw mana ko olu ka hakilina t'o ye olu kɔni b'a fɛ k'a ta ka kɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina don bɛɛ ka jɛ ka kuma fana filɛ nin dɔw ko a ka kɛ dɔw ko a kana kɛ a bɛna kɛ cogo jumɛn n hakili la forum belebele o bɛna boloda wulikajɔ minnu mana sɔrɔ o kɔnɔna na bɛnkan mana sɔrɔ mun kɔnɔna na ne malidenw n'an bɛnna mun kan a na kɛ o cogoya ye an bɛ se k'a fɔ fana ni an bɛ wagati min na sisan jɛkuluba fila olu fana farala ɲɔgɔn kan jɛkuluba fila olu fana farala ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɛ pour que dankali bɛ ka kɛ malidenw kan n'o ye an bɛ se k'a fɔ Karl Sok ale ni Alcom o b'a jira k'a fɔ ko malidenw joli bɛ ka min fɛn caman na n'i y'a ta k'a jateminɛ répondeur mun ni wulikajɔ bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ an bɛ ka perdre kɔlɔlɔ mun na sisan a peut-être ka se u bɛ k'a ɲini sariya tigilamɔgɔ fɛ ka ni réseau ninnu wele pour que ka da kan répondeur n'an yɛrɛ fɛ yan nɔ jamana si tɛ la a bɛ sara yɔrɔ min o ye dɔrɔn n'i y'a ta k'a jateminɛ kɔlɔlɔ mun na a bɛ se ka kɛ degun ye n'an ka wari mun bɛ ka taga da fɛ n'o kan ka ɲini ka di an ma o bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 171 miliyɔn 960 ani 172 o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la malidenw joli minɛ don a bɛɛ lajɛlen b'a la orange b'a la kanali b'a la fɛn caman bɛ yen nɔ n hakili la o kɔni b'a kɛlɛ la balo ale n'a ka cɛdenw ni wulikajɔ fɛn fɛn bɔra a la an ka se ka a kibaruya di maaw ma hali bi an to kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in fana kɔnɔ nɔnɔburu kalo tile 10 san 2021 o b'a jira o bɛ hakili jigin Amadu Tumani Ture ATT ale ka ntanya ni san 1 n hakili la wulikajɔ kɛra a la ka wulikajɔba kɛ a la ka dugawudon kɛ ani bonyamasegin n hakili la fondation kura fana dɔ sigira Amadu Tumani Ture a tɔgɔ yɛrɛ b'o ko in na a ka fondation mun n'o bɛ yen nɔ n'o ye fondation l'enfance n hakili la wulikajɔ fana kɛra o hukumu kɔnɔna na a tɔgɔ ka se ka don a la a ye wulikajɔ caman kɛ wa ale ye baara caman kɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ a kɛlen don misaliya ye a ka baaraw kɛtaw ka ca kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na an yɛrɛ kɔni bɛ se ka mun fɔ an mun kɔni a nana n'o hakilina mun ye a kɛlen don bi ka mɔgɔ caman dɛmɛ a bɛ an dɛmɛ dɛ an bɛ wari min yɛrɛ don fura la n'an m'o tɛ n'an sɔrɔ an ye jamana bila o kosɛbɛ vraiment wulikajɔ caman Amadu Tumani Ture a ye fasodenɲumanya minnu kɛ ko jɛ ka dugawu ka k'a ye ala ka baara dali nɔgɔya a ye n hakili la jamana fana bɛ wulikajɔ la an ka fɛnw ka gɛlɛn kosɛbɛ ko a ye subvention dɔw ta pour que an ka fɛnw ka nɔgɔya fɛnw caman gɛlɛyalen don sukaro nɔnɔ tulu malo ani kaba wa bɛɛ an ka dudafɛn ninnu ko a caman gɛlɛyara n hakili la ko subvention dɔw tara pour que nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a cogo la cogo min n'o ma kɛ a ma ɲi dɛ wulikajɔ ka kɛ n'u ye subvention fana ta u ka contrôle fana kɛ pour que fɛn ninnu ka se ka nɔgɔya cogo min an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wa hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ justice militaire n hakili la dɔgɔkun in fana kɔnɔ wulikajɔ fana o dayɛlɛ la maraba tɛmɛnen n'o kɛra siège institution Dar es Salaam na an ka tenitigiw pour que ka yɔrɔ dayɛlɛ fana pour que
u fana bɛ se ka juger cogo min ne maa sɔrɔ la ko lankolon na i ka se ka juger cogo min ne hakili la o yɔrɔ kɔni dayɛlɛ la ka wulikajɔw fana o baara o bolo da la ne hakili la araba tɛmɛnen yɛrɛ maa dɔw yɛrɛ juger la gendarme dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ale sɔrɔ sikɛ a sisilanan a ɲangina san 20 ka sɔrɔ a bɛ n'o de kɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn a jɛɲɔgɔn dɔw taalen kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa bin o muso kan ne hakili la san 20 dafalen ale bɛna kɛ kaso la mɔgɔ wɛrɛw fana a ka ca komi wagati kolonnen don maa i kɛra tenitigi k'a fɔ ne ye nin i mana k'a fɛn fɛn n'i ye kɛbali kɛ i ni jugement min ka kan u bɛ juger o yɔrɔ kɔni dayɛlɛ la araba tɛmɛnen darusalamu kan olu fɛ yen nɔ o kɔni y'o ye hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni tɛmɛnen na mɔgɔ caman kun y'an yɛrɛ ɲininka ko Bagineri ko k'a bɛ cogo di an ko tiɲɛ na an tɛ se ka foyi fɔ a la an kɔni y'a ye réseau sanfɛ mɔgɔ dɔw ko dɔ nana ko baara ninnu bolo dara ka ban ko u bɛ baara yɛrɛ la an ko tiɲɛ na an y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen dɛ n ko an bɛna a ko ɲɛɲini ni ko min b'a la dɔw y'a jira k'a fɔ a ko bɛɛ banna ka ban ani bɛn kɛra ko ninnu na k'u yɛrɛ nana ka ban ko baara yɛrɛ daminɛna fo ka taa fɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ u bɛ ka farako ni fɛn minnu kɛ ko sisan kɔni ko a ko banna n hakili la nin dɔgɔkun kɔnɔ a kɛra kabakoba ye mɔgɔw bolo an bɛ se k'a fɔ Bagineri ma u mana an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ an ka jamana an ka minisiri min ɲɛsinnen don an ka kɔfɛ kow ma n'o ye Abdulaye Diop ne hakili la ale kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ale taara irisikanw fɛ yen k'a jira k'a fɔ bɛnkan kɔni o sɔrɔla dɔgɔkun in kɔnɔ o kan ka na kuma minnu fɔra ka kɔrɔ k'a fɔ u nana baara daminɛna o b'a jira k'a fɔ si tɛ tiɲɛ an bɛ se k'a fɔ ko an ye irisiw ka bolodi ɲɔgɔn ma an b'o baara kɛ ɲɔgɔn bolo ma daminɛ bi u y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ ta y'a yɛrɛ Mali a ye Mali ja jamana yɔrɔ fɛn fɛn y'a ja a bɛ se ka tila ka bɛn sabati an n'o cɛ olu bɛ se ka baara kɛ a kɛ cogo min na ne hakili la Diop ale y'o kɔrɔfɔ kɔni fɔ an b'a jira k'a fɔ o la o b'a jira k'a fɔ Bagineri ko mun fɔra n'an kuma kun fɔra o b'a jira k'a fɔ mun fɔra la o kun tɛ sababa ye hali n'a sɔrɔ san bɛn kɔni sɔrɔla a ko la kuma cayara kosɛbɛ ka d'a kan an kana kuma fɔ ka ja fɛn minnu ma kɛ k'a fɔ k'o kɛra a ko kɔni filɛ nin ye ala k'a hakili ɲuman d'an ma o kɔ tɛmɛnen fana an ka premier ministre Choguel Kogala Mayiga ale ni an ka région 19 o dugutigiw hakili la ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɔgɔn ye kɛ hakili la kɛnɛ kan o kumana dugu ninnu gɛlɛyaw kan kosɛbɛ wulikajɔ caman o fɔra a kɔnɔ kunnafoni a kumakanw bɛ yan nɔ mɛ tiɲɛ na waati kolon kama kumakanw tɛna se ka sɔrɔ Choguel ye mun fɔ ka dira k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen boloda cogo min n hakili la olu y'o ye n t'o kɔnɔ a kuma ka ca dɔɔni a kunnafoni dafalen bɛ yan yɛrɛ a kumakanw bɛ yan nɔ anw kan ka tɛmɛ mɛ wagati kɔnɔ na hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka politiki an bɛ se k'a fɔ an ka parti politiki dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Useni Amion Gindo ale yɛrɛ ye kodɔn ɲɛmaa ye ko dɔgɔkun in fana kɔnɔ ko kɛwale dɔ taara ka sɛgɛrɛ bingali wale ka tɛ fɔ a jabala la a ka du kɔnɔ mɔgɔ minnu fɛ maa minnu ma se ka lakodɔn ka taa se ka dangari kɛ a la cogo min mɛ dangari kɔni ma se ka k'a la ala y'a kisi a kɔni bɔra ka nin bataki min da a ka bɔlɔlɔsira sanfɛ n hakili la parti politiki mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ caman y'a jira k'a kɔndane ka sira k'a fɔ a bɛ ka kumakan minnu fɔ n'a sɔrɔ o de don ne faamaw de don n'olu tɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'olu de don u tɛna jɛn n'a ye u b'a kɔndane ka da kan bɛɛ jɛ fanga yamaruya la maa dɔw bɔnɛna anw ni na 91 martyrs mɔgɔ dɔw de bɔnɛna anw ni na pour que an bɛ se ka na bɛɛ jɛ fanga in kɔnɔ cogo min n'a fɔra ko o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u bɛna dankari kɛ a la ko o kɔni tɛna ɲɛ o waleya ye mɔgɔ caman y'a kɔndane hali n'a sɔrɔ mɔgɔw ka hakilina tɛ kelen ye a ko la hali bi an to kunnafoni kɔnɔ an taara Guinée équatoriale an bɛ se k'a fɔ tunkaranke minnu bɛ yen nɔ degun b'u kan nin wagati in na kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ degun b'u kan an ka jamanadenw dɔrɔn tɛ
tumara étranger fɛn o fɛn ni papier ko gɛlɛya b'o u kan hakilila dekun bɛ o de kan dekun b'o papier ko la kosɛbɛ hakilila mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu ka dekun la k'o sɛgɛrɛ k'o fara ɲɔgɔn kan papier bɛ maa minnu bolo o tɛ ka s'o ma hakilila an ka wulikajɔ kɔni bɛ sen na pour que basigi bɛ se ka na cogo min o hukumu kɔnɔna na o tɛ basigi bɛ se ka na ka se ka u ka jamana u bɛ ka dekun lase an ka jamana kɔnɔden minnu ma cogo min ala ka se ka a kolo suma wulikajɔ fana an ka ambasadi minnu bɛ yen nɔ u ka se ka wulikajɔ kɛ a jirala k'a fɔ tiɲɛ na olu ma wulikajɔ kɛ dɛ u ka se ka wulikajɔ kɛ an ka tungarankew minnu bɛ Guinée Équatoriale u ka se ka o magɛn cogo min na yɔrɔ sɔrɔ kun ma dɔrɔn sɔrɔ yen ala ka se ka u kisi an ka tungarankew ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u bɛ sababu ka wari min ladon an ka jamana in kɔnɔ san kɔnɔ ka ca kosɛbɛ maa yɛrɛ tɛ se ka a da fɔ miliyari caman de don ala ka se ka ɲɛ ka d'a ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na jateminɛw bɛ ka jira k'a fɔ an ka jamana in wulikajɔ o ka se ka sabati jamana in siniɲɛsigi ka d'a kan jamana kalanko tiɲɛnen don hakilila gɛlɛyaw caman b'a kɔnɔ wulikajɔ ka se ka kɛ ka d'a kan karamɔgɔw hali n'a sɔrɔ b'a la ko ni u bɛnna bɛnkan minnu tɔ ka jɛ don ka d'a kan mɛtiri minnu bɛ yen nɔ u ka laɲini ye mun ye artikili 39 minnu n'a ma se ka sabati u b'a fɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka a ko la gɛlɛya kosɛbɛ o ye disposition dɔw ta papier dɔw bɔ sɛbɛnni kɔnɔ k'u tɛna kɛwale dɔw kɛ ka jira k'a fɔ denmisɛnninw a fɛnw ka ca dɔɔni n'an ka ninnu ɲini dɔrɔn u ka sabali olu yɛrɛ ye denfaw ye olu yɛrɛ ye denbaw ye denmisɛnnin minnu kan ka kalan kɛ ni kalan ma kɛ an ka jamana a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛ dekun min kɔnɔ ni kalanbaliya kalan de ye jamana siniɲɛsigi n'o fana kalan bɛ ka tiɲɛ mun kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka jamana taabolo bɛ cogo min dekun dan don ka d'a kan kalanso yɛrɛ mun datugulen don lakanabaliya hukumu kɔnɔna na kalanso caman de datugulen don an ka jamana in fan caman n'i y'a ta k'a jateminɛ ani kɔkɔli karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ déplacelen don ka fara kalanden dɔw fana kan n'i y'a ta k'a jate yɛrɛ minɛ koro yɛrɛ hukumu mara kɔnɔna na kalanso min datugulen don a bɛ se 165 ma Douanzan ale kalanso min datugulen don a bɛ se 153 ma Bankasi o ta bɛ se 141 ma Mopti mara kɔnɔna na o ta bɛ se 110 ma kalanso min datugulen don Bandiagara olu ta bɛ se 85 ma Tɛnɛnkun olu ta bɛ se 59 ma Yuwali o ta bɛ se 49 ma Jɛnɛ o ta bɛ se 27 ma n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kalanso min datugulen n'an fɛ yen nɔ kalanso 787 karamɔgɔ minnu an bɛ se k'a fɔ olu minnu kalanden minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛlen don k'u ka sigiyɔrɔ bila n'u tɛ ka se ka kalan kɛ o bɛ taa denmisɛnnin 236 ani maa 100 karamɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'olu fana kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila o bɛ se maa 4722 ma o b'a jira k'a fɔ a ko a gɛlɛyara kosɛbɛ wulikajɔ ka se ka sabati cogo min a ko ka nɔgɔya an y'a ladɔnniya fana k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u ye subvention dɔ ta pour que an ka balo bɛ se ka nɔgɔya cogo min 50% o ka se ka bin a ko la malo ni fami ni ani nɔnɔ n hakili la wulikajɔ kɔnɔ o bɛ ko bɛ sen na ko o cogoya la hali n'a sɔrɔ examen kɛra hali bi kalanko la ala k'a ko nɔgɔya ko ninnu ka ca kosɛbɛ ka ca kalanko mana na ko ka ca kasara ninnu kalan ka se ka kɛ cogo min wulikajɔ ka se ka sabati an ka walikaramɔgɔ fɛ cogo min ka d'a kan kalan ye denmisɛnnin jamana siniɲɛsigi n'i y'a kɛra jamana kɔnɔ kalan tɛ ka kɛ examen kɛra u sema yera la olu fana y'a jira k'a fɔ k'an ka wulikajɔ dɔ kɛ ka dɔ ta ka se ka baara mun kɛ o la n'u ye lɛtiri mun b'o la k'a fɔ u ma ban mais o disposition dɔw mana ta k'a fɔ u bɛna o kɛ dɔ ye jumɛn ye double kolo n'a fɔra ka kalan kilasi dɔw kɔnɔ i b'a sɔrɔ jama ka ca ka mɔgɔ dɔw bila dɔw bɛna sɔgɔmada fɛ wulafɛla fɛ minnu nana sɔgɔmada fɛ wula fɛ olu tɛna dɛ wulafɛ mɔgɔ kuraw de bɛna ka a solution o cogoya na ko tiɲɛ na k'u ko kolo fila o tɛn'o kɛ mun yɛrɛ filɛ nin ye o man ɲi yɛrɛ disposition kan ka ta k'a bɛɛ kɛ kelen ye ani jumɛn fana k'u tɛna fiyewu corriger o tɛna
Orang sabali ulang nu nga chanko sebe kalango ne jamana sene sigi ne ulga joma ke ka o ko sawati abigele ade abigele jamana kalango ulang manga ke ulade ulang manga ke jamana kalango ala ne ka di ambela jedem albi am to kuna fon kono jatemna baga jira ka fo fona ko ulga jo no ma sawati anga jamana kono n'o ye lakanabaliya mun fɔra ko a bɛɛ lajɛlen sen kana bila marabaliya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na marabaliya an ka jamana kɔnɔ ko de kelen o de waliyara kosɛbɛ an ka du kɔnɔ mara tun bɛ yen mɛ bi an ka du kɔnɔ mara bɛ dumuni kɔnɔ bi ko a man ca mara bɛ dumuni kɔnɔ du kɔnɔ mara dɔgɔyalen don o bɔlɔnkɔnɔ mara fana kun ka dun ka tɛmɛ du kɔnɔ ta kan o fana mara tɛ yen bi ko kalanyɔrɔ mara kun ka dun ka tɛmɛ ko nin yɔrɔ in bɛɛ kalan mara tɛ si la bilen denmisɛnninw kɔni kelen don yɛlɛmabilaw ye o ye bajan bilaya la ka mara tiɲɛna jamana faw baw denmisɛnnin na jamana denmisɛnnin na ko an b'an ko min an t'an jaabi denmisɛnnin fitininw kuma kelen fa nini ba nini kulusi yoro gulɔmi dɔrɔguta juin mi sisa mi n t'a si dɔn cɛmisɛnnin fara musomanin kan musomanin yɛrɛ ta ka jugu ni cɛmisɛnnin tɛ an bɛ taa kɔmi an bɛ taa jaabi wulikajɔba fana o bɛ sen na n'o ye an da dɔrɔn ma lesbienne ko in cɛ ni muso o fana n'o ɲɛɲɛnen na an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ ko kɔni a kɛlɛ fana bɛ sen na maa dɔw minɛnen don a ko la wulikajɔ ka se ka sabati a ko la cogo min n'i y'a la k'i da yen dɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wulidira ko kunnafoni ka ca tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ an bɛ taa fɔ ɲɛnajɛ kunnafoni na an ka mali an bɛ se k'a fɔ wanda an y'olu ci dɔgɔkun min kɔnɔ saba ni fo bi balontan bolo dalen don an bɛ se k'a fɔ mali kɔni kalifera ka taga baraji la baraji mun ni jamana 10 olu de bɛna kalife tiraji bɛna kɛ o la ni olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ la ni minnu ye sɛbɛn sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu ye ale yɛrɛ to la minnu bɛna sɛbɛn sɔrɔ olu bɛ kalife ka taa ko ɲuman kɛnɛ kan ne hakili la an ka jamana in a b'o sira kan hali n'a sɔrɔ bi sixième journée kɔni ale bɛ taa hali n'a sɔrɔ nafaba t'a la mais a tɛna foyi bɔ a classement la n'i y'a ta k'a jateminɛ an ka mɔgɔw ye balo min ta ni cɛ ka bilan ta k'a lajɛ a bɛ se ka dira k'a fɔ a ka bilan kɔni a ka ɲi kosɛbɛ n'o ye mɔgɔsuba ye hali n'a sɔrɔ waati dɔ la a critiquera kosɛbɛ o tɛ ban baaraw la sisan baara min kɛra n'a ɲɛna fana a bɛ fɔ k'a ɲɛna denmisɛnninw fana bɛɛ lajɛlen fana bɛ félicité ka da o kan o tɛ wala an bɛ se ka nin bi kunnafoni an b'a jɔnya hali n'a sɔrɔ kunnafoni tɔn bɛɛ an bɛ bi ta bila yan n'ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ n'o garisɛgɛ kɛra mun ye an n'o di maaw ma kunnafoni ka ca kosɛbɛ an bɛ nɛgɛjurutigiw an bɛna wagati di olu fana ma sisan wulidira ko bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na nɛgɛjuru labila mɔgɔw b'u hakilina di bonya ni karama kɔnɔ an ka jamana tagabolo kan lakanabaliya ani transition tagabolo transition maaw kan ka se ka mun kɛ an filɛ degun min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ cogo jumɛn na mɔgɔw ka hakilina ye jumɛn ye dɔw ko kalata ka labɛn dɔw ko kalata kana labɛn dɔw ko ani waati in di bɛɛ n'i ka hakilina don bonya kɔnɔ karama kɔnɔ wulidira ko fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na. Halo Bisa Aku mana boleh Aku mana boleh Kumalu Basi aku kureshi kumalu Aku mana boleh Awo
Wendera ko ami fodi bela jilema amina nɛgɛjuru labila an da sera kunnafoni ma an da ma se mun ma hakilina bɛ maa minnu fɛ bonya kɔnɔ kalama kɔnɔ libéral antenne do gɛlɛya fɛn bɛ jamana kɔnɔ da bɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na hakilina ye mun ye a b'a di bonya kɔnɔ kalama kɔnɔna na o tɛ 20 80 14 72 20 80 14 72 n'o kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina ye mun ye i b'o di bonya ni kalama kɔnɔna na 20 80 14 72 bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ jɛ fanga don dɔw ko kalata ka labɛn dɔw ko ayi san damadɔni ka di wa jamana yɛrɛ tagabolo an ɲɛ b'a la cogo min na bɛɛ b'i hakilina di bonya ni kalama kɔnɔna na 20 80 14 72 salamu aleykum somɔgɔ bɛ di i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min alo Ture Jamanabugu Konimanikaw alo e ka hakilina ye jumɛn ye wannan wani wurin wakati na an ajiye an kira zuwa wani lebe ni ya yi election o yi mɔgɔkɔrɔ kana fanga dilayi ko an bɛ yɔrɔ na bibi na an ka jamana in ɲakun tiɲɛna dɔɔni kosɛbɛ yɛrɛ de election ka ɲi kosɛbɛ dɛ ko an bɛ yɔrɔ na bibi na an b'a fɔ fɛn caman bɛ yen o b'a sɔrɔ sabiru ko caman ɲagaminen don toujours élection yɔrɔ kɔnɔna na bon ne mɔgɔ sigira i b'o parti politique ɲɛmɔgɔ min sigira ale tɛ se ka o ko dɔw ɲɛnabɔ parce que opposant bi fanga la o wagati kɔnɔna na wa toujours an bɛ transition kɔnɔna na o ye wagati o fanga ni ne mɔgɔ min élira par élection n'o wagati tɛ kelen ye quoi o transition mɔgɔ ninnu kɔni toujours fanga bɛ sɔrɔ s'u bolo olu tɛ mɔgɔ si ka ko tɛ kɛ quoi donc ne kɔni filɛ an ka jɛ an k'olu dɛmɛ ko caman bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛ olu bila fɔlɔ o la n'an taara olu la wagati min an bɛ sɔrɔ ka taa élection na bon fɛn min ka fɔ fichier an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a ko fankelen tɛ quoi fankelen tɛ n'i y'a jateminɛ hali Côte-d'Ivoire la hali ni mɔgɔ minnu bɛ yen ko sugu fili bɛ 100 Côte-d'Ivoire sisan i yɛrɛ kɔni kɛlɛ tɛ yen nɔ o y'a jateminɛ fɛn yɛrɛ de ye ala ɲuman b'an ka minɛnw fɛ sini an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na fɛn bɛɛ yɛlɛmani dɔ yen nɔ fichier kɔni fan bɛɛ tɛ dɛ nɛgɛ nin fɛ i bɛ fɛn fɛn ta fa e yɛrɛ kun bi bi na mɔgɔ minnu ko ma s'an ye n'an bɛ kɔrɔ kɛ a bɛɛ gɛlɛyalen ba de donc an kana bila an kunna i b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw tɛ dɛmɛ digiri dɔ k'an b'u lagosi ubiyɛn k'an b'o kɛ ɲɛmɔgɔ lagosi kɛ n'a ye k'a fɔ ko fichier o kɔni an bɛɛ don quoi faamuna awɔ an kɔni ma ye ko tɛ bolo hali fɛnɛ dɔɔni an ka se ka mɔgɔw mobiliser k'a fɔ gɛlɛya min bɛ sisan Mali tɛ tɛ wa diɲɛ bɛɛ don sisan bɛɛ n'i ka hakilina don a faamuna o la an b'a fɔ ta dɛ pour le diɲɛ la an bɛ kɛ inchallah merci i ni ce yɛrɛ da amina yarabi merci nɛgɛjuru kɔni labilalen don 20 80 14 72 an y'a fɔ an ka premier ministre ale ka ɲɔgɔn ye ani dugutigilakaw président dugutigi salamu aleykum somɔgɔ bɛ di i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Sanusi Bɛngali i ma bɔ arajo la dɔɔni Bɛngali la gestion de la transition. Comment vous dites d'abord un peu quoi à vous quoi pour la simple raison que à une approche une élection organisée, mais élection organisée, c'est mal organisé. Le moment où et puis peut-être pour la transition de la c'est que la Ghana c'est la voie qui nous fait pas. Sinon la Ghana contiene. La politique là, vous le voyez maintenant. Bɛngali hakili a bɛɛ bɛ sɔrɔ la so dɔrɔn de bolo wa politique mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ a kɔnɔ
Mali bɛ jɛkulu dɔ fana na n'o ye CEDEAO ye. N hakili la olu fana tun ye laɲini dɔ kɛ ko kalata ka se ka bɛn février kalo tile 27 ma. I ka hakilina ye jumɛn ye o fana na ani an ka réaction min kɛra ka taga CEDEAO fan fɛ? Awɔ. Mais i bɛ ɲini n'i y'o fɔ CEDEAO jɛkulu fɛn b'a kɔnɔ a jamana den bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan de don. Awɔ. Awɔ, mais i b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO fana a ka sigi a sababu yɛrɛ ye Mali ye. Bon n'i donna jɛkulu kɔnɔ. Non, comme ne hakilina dɔ fɔ kunnafoni kɔnɔ n t'a dɔn n'i y'a mɛn n ko CEDEAO y'a ɲini an fɛ an ka kalata labɛn an kun bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ka responsabilité ta u k'a fɔ CEDEAO ye u ka na an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya b'a kɔnɔ n'u bɛ se ka lakana sabati Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na problème foyi t'a la an bɛ élection labɛn u kana lakana sabati k'o f'u ye. Voilà, i ka waati dafara. Voilà, i ka waati dafara a faamuna merci n'i ka waati dafara merci merci. Ka da kan bi o dira ko diɲɛ bɛɛ bɛ file kelen de la diɲɛ jɛkulu sigilen don jɛkulu bɛnkan minnu bɛ jɛkulu ninnu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ an ye sanction in fɔ jɛkulu in bɛnkan de don n'i donna jɛkulu la n'i b'a bɛnkan na bɛnkan bɛ mun fɔ fana i bɛ jɛn n'a ye wa ni mun bɛ nɔ i b'o fana fɔ o tɛ mais nɛgɛjuru labilalen don bɛɛ n'i ka hakilina don minnu b'a kana kɛ an t'u jalaki bɛɛ jɛ fanga b'o yamaruya minnu b'a ka kɛ an t'u fana jalaki bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ ka bonya i ka hakili kɔnɔna na o tɛ an kɔni ta ye ka kunnafoni di an tɛ maa si bali hakilina na bɛɛ jɛ fanga b'o yamaruya 20 80 14 72 20 80 14 72 nɛgɛjuru ye 20 80 14 72 o dira ko fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. Wedrago an hakili la dugutigi minnu y'a jara k'a fɔ ko Motikaw fɛ yen nɔ ko lakana bɛ yen nɔ kosɛbɛ ko lakana bɛ u fɛ yen an hakili la kuma kun tilala cɛkɔrɔba la an hakili la a bɔra ka sɛbɛn kɛ tuguni ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama lakana tɛ yen ale y'a dila fɔ lakana yɛrɛ de bɛ yen nɔ an hakili la a labanna ka sɛbɛn kɛ ka yafa ɲini kɛ ko fili don. Voilà, bon an kana kɛ n'an ni jamana ɲɛmɔgɔ sigilen don degun minnu bɛ yen nɔ ka ɲinɛ o kɔ k'a fɔ an bɛ taga dɔwɛrɛ fɔ i b'a kalama i ka dugu bɛ cogo min tiɲɛ fɔ quoi kana kɛ i mɔgɔ sigilen i ɲɛ b'a la dɔrɔn i b'a ɲɛkɔrɔ kuma fɔ o ka dabila 20 80 14 72 20 80 14 72 nɛgɛjuru labilalen don Libéral Antenne don an ye kunnafoni min di an da sera ma an da ma se mun ma jamana yɛrɛ tagabolo transition tagabolo transition ma o kan ka mun kɛ an bɛ degun kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ bɛɛ k'i hakilina di bonya ni karama kɔnɔna na salamu aleykum somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Umaru Jara Sukaranikaw bɛ di
Bismillah Jaragere. Aha. Eh. Beni gantere lo, bebi gantere vise, jugulate. Beje fanga dogo, beni ga akele lo. Ai men mega shada le nyefiu, aka na keka ko kasa ko ta ko jugu e. O te jugu ai, anu boala. Mega mi blasra lo, ni go ke aminyo blasra. Voilà, amour de bois là. Il y a qui l'a mis à faire la quête à beau fort. Mais quand on me voit qui l'a doué à anti-géno pour aller quoi. Ah bon. Ah bon. Oui, merci. Inte. Beniga Kilado. Merci. Beje fanga boli yamara oui. Oui, drago. 20 80 14 72. Bon, beje on fait non. On va fanga beje fanga la mais ni e akina fo. Oui, akina ma wala ma ta fo. E wo la goshi. O ma nke. Salam alaikum. Allô? Allô la ba mo sawatia. Allô? Wasala la ba mo sabati. Benika akina do beje fanga le bo yamara. Jago ya te bega so beta ma me bega be bunya ka akina kono. 20 80 14 72 muka bishegi tan nani biolong lanfla ala joy energy family 107.9 MHz nega karafe we dra ko bulu kuma bara we adengena balmake ali haji base ko kuleshi kuma abla. Salam alaikum. Sumo gadi. Sawa, ito ko ni jamu. Ame yengo be fo jakte. E bismillah jakte. Aha. Pamo de sela. Ah bon. Olichen. Oh. Oh. Malcolm. Oh my. Allah kanina. Sharia. Interrogué. Ame mumfo nta aka kuma gaini
akina ye mun ye o fɔ an bɛ ka taa cogo dɔ la an ka fɛn ninnu fɔ bonya ni karama ninnu kɔnɔ an ka olu dɔw to yen akina ye mun ye o fɔ mun bɛ ka baara bɛ ka taa cogo min n'a ma ɲi o b'o fɔ n'u b'a fɛ u ka baara kɛ cogo min u b'o fɔ an ka proposition fana kɛ degun mun bɛ yen nɔ u bɛ se ka juguya cogo min 20 80 14 72 20 80 14 72 nɛgɛjuru kɔni labilalen don o bɛ dɔrɔn ko bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka hakilina don salamu aleykum salamu aleykum waaleykum salam somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu i tɔgɔ ni jamu i tɔgɔ ani jamu n terikɛ u bɛ dɔrɔn ko a bila i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an ye i hakilina ye mun ye i bɛ sɔrɔ k'o fɔ i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ fɔlɔ o ye jamukan tagabolo o y'a sariya ye 20 80 14 72 allo Mali y'an bɛɛ de ta ye dɛ maa si ta tɛ Mali ye ka tɛmɛ maa si kan wa an de bɛ Mali jɔ malidenw ka k'i faso fɛ k'i faso kanu o yɛrɛ ye limaniya ye salamu aleykum somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Sutiba Burama i Sisoko i bisimila e ka hakilina jumɛn awɔ awɔ wateli awɔ Hakilina faamuna i ni ce merci i Sisoko i ni ce nɛgɛjuru kɔni labilalen don 20 80 14 72 n'o kɔngɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ salamu aleykum somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Sumala Atujebugu i Tangara a Sakara Sakara i bisimila i bisimila awɔ foli diyara n ye u ka tubabuw bɛɛ kɛ a faamuna merci i ni ce nɛgɛjuru kɔni labilalen don hali bi 20 80 14 72 bɛɛ n'i ka hakilina don Weda ko fɛn bɛ ka bataki ci an ka foli b'u bɛɛ minnu bɛ k'an lajɛ fana kuma media sanfɛ an ka foli b'u ye salamu aleykum somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu Dirisa i Togola Dirisa bisimila
Merci. Inche. Yakina famna. Merci. Inche. Merci. Sidi Traoré ale bɛ Marɔkukaw fɛ yen nɔ a fana bɛ k'an se an ka foli b'a ye kosɛbɛ an ka foli b'a ye Musa Fofana an ka foli b'ale fana ye maa maa bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔ sira sanfɛ kuma media sanfɛ Jaabi Bakari Jaabi ale fana ye foli di an ma an filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye inshallah mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ kelen y'o d'a ma o bɛ kɛ mɔgɔ laban ye salamu aleykum allo an ni sɔgɔma. Ale taara lala an balaka ye an balaka maa kelen ka don an balaka maa kelen o ka don an ka kuncɛ miniti seconde 30 o b'a bolo 20 80 14 72. Salam alaikum. Ko an balaka n terikɛ i tɔgɔ? Alu i Ture merci n ce ba merci abla i bɛ dara ko an balaka maa kelen ka don dɔrɔn a ka foli di dɔrɔn a banna an ka jamukan kɛ k'a ba musoman wele o ye muso ma wuli de u ka taa na san na de wulili kɛ dɔrɔn komi kuma ma nɔgɔ ma jamana tun tɛ jɔ aw kɔ dɛ 20 80 14 72. Ko an balakaw mana an bɛ bita bila yan an ka bita bila waati korona waati min dira ma ɲɛma sɔfɛ na ni cogo kuma ye tolen ye ni dɔ ta dɔ tun bɛ bɔ kuma gansan tɛ an ka kuma kɔnɔ a bɛna kuma fɔ cogo n'an dɔrɔn ma gasi la ko yafa bɔrɛ fa ka d'a kan ne sigida kun ye a bɛ sigi dimanche 10h ka taa bila 11h30 la an bɛ foli di bɛɛ ma waati korona kosɛbɛ kanubaw ni lawusabaw an ka foli b'a bɛɛ an mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la bɛ bilasirali la a bɛ kuma sɔrɔ 66 68 48 68 66 68 48 68 ou bien ni 7 bila ɲɛfɛ a bɛɛ ye kelen ye ou bien 66 18 53 18 ou bien 51 37 37 82 ni nin fɛn bɛɛ kɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ dɔrɔn ko baaraw ɲɛna nɛgɛ b'u bɔgɔti wa salam shukran.